हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मौलाना साहब, जो ये तावीज़ आपने बांधी थी घर के बाहर, कौन भैया? अरे ये कोरोना से बचने के लिए जो तावीज़ आपने बांधी है घरों के बाहर, हाँ हाँ। तो इससे मतलब जो सेफ्टी है हो जाएगी ना पूरे गोंडा वालों की। हैं, कौन बोल रहे हैं भैया? अरे मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला कहाँ से भैया? अरे गोंडा से घर के बाहर आके आप तावीज़ बांधे थे ना। तो बताइए। हाँ, तो वही मतलब हमारे अब्बू पूछ रहे थे कि ये जो तावीज़ है, इससे फायदा हो जाएगा ना, मतलब कोरोना वाला तो आएगा नहीं ना कोई घर के पास। हाँ, इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है। अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जरा उनसे बात कर लीजिए ना, कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक एक घर के बाहर आप अपनी तावीज अपनी बांध दीजिए तो कोरोना आएगा ही नहीं। नहीं काहे के भैया, लिए तो प्रिकॉशन लेना है? तो हमारी पहुँच नहीं है। अगर आप इतने पहुँच रखते हैं तो हमारे तरफ से बात कर ले तो थोड़ा अच्छा होता। अच्छा, तो मतलब ये जो तावीज है इसमें क्या आपने ऐसा उतारा है कि जो कोरोना है वो तावीज देखते भाग जाएगा? चलो बताए। ईमानदारों की बात बेईमानों के समझ में कभी नहीं आएगा। आप समझते कि यार, इस तरीके की हरकत आप क्यों करते हो मेरे भाई? इस माहौल में अल्लाह से आपको तौबा करना है, माफी मांगना है या तावीज गंडे करना है? पहले गलती कर रहे आपने हैं। मेरे घर के बाहर कैसे तावीज बांधी, पहले आप ये बताइए। हाँ? जब अल्लाह के नबी ने इस ताल्लुक से फरमा दिया है कि जिसने तावीज को बांधा उसने शिर्क किया, तो आप घर के बाहर आप तावीज क्यों बांधे, ये बताइए। किससे पूछ के बांधा आपने? सरकार ने फरमाया कि घर के बाहर दुआ लगाना हराम है। हवाले के साथ हदीस पढ़ के बताइए। हाँ, हवाले ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस का नंबर है 22,618। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तावीज को लटकाया उसने शिर्क किया। तावीज गंडा ये सब मेरे भाई शिर्क है। और कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे गोंडा में हर एक मेरे भाई घरों के बाहर तावीज आप बांध के आए हैं, ये तो खुला हुआ मेरे भाई शिर्क है। अरे गोंडा अल्लाह बचाएगा ना कोरोना वायरस से, या आपकी तावीज मेरे भाई तावीज गंडे से बचा लेगा? हाँ, वो भाई साहब, आप असल में समझ रहे हैं कि नाम बदलने से काम बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं तो अब्दुल्ला हूँ ना, अल्लाह का बंदा। और मेरा जो नाम है वो मेरे भाई अफ्फू खान इलाहाबादी है। हाँ, तो भाई अभी हमारे दोस्त का फोन आया, वो बोला यार एक कोई वो मौलाना है, वो घरों के बाहर पूरे गोंडा में तावीज बांध रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। समझता हूँ क्योंकि उनका कमेंट देख के कल मुझे थोड़ा बड़ी गैरत आई, क्योंकि हमारे गांव के थे, इसलिए मैंने उससे कहा कि भैया अपना कमेंट चेक कर लीजिए। अरे भाई, आपका गाँव है, आप मेरे भाई अपने दिल पे हाथ रख के कहो, तावीज गंडा इस समय करने का टाइम है या अल्लाह से माफी मांगने का टाइम है? अरे यार, तो हम क्या कहते भैया कि अपने माफी न मांगो, रोजाना तो हम तो हलाने के लिए तो आप मेरे भाई जब तावीज ही बांध देंगे तो अगला आदमी माफी का मांगेगा। वो तो सोचेगा तावीज बंदी हुई, अब तो कोरोना का बाप भी नहीं आ पाएगा, तो वो अल्लाह से काहे के लिए मदद मांगेगा? जब आपकी दी हुई तावीज ही उसकी मदद कर देगी माज़अल्लाह, तो फिर वो अल्लाह की काहे के लिए इबादत करेगा? उसका सारा अकीदा ईमान तो तावीज पे आ जाएगा। अब वो सोच लेगा कि तावीज टंगी है, कोरोना की औकात नहीं घर में आ जाए। हेलो भैया, मौलाना जाहिल आदमी है, तुम्हें बताइए। तो आज के बाद भैया ये सब काम एकदम ना कीजिएगा, और जहाँ जहाँ तावीज आप बांध के आए जाके खुद ही काट के आएंगे तावीज। बाबू बताइए, हमारा सुन लो। जी जी, हम आपसे खाली इतना कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अजीज, जहाँ जहाँ तावीज आप बांध के आए हैं गोंडा में घरों में, उन तमाम घरों पे जाइएगा और तावीज काट के आइएगा। हमारा सुनते नहीं हो तो बोलो तो। अच्छा, बताइए बताइए बताइए। जो आपने बताया शिर्क का मसला, तो यार तावीज लटकाना शिर्क, यार आज पहली बार हदीस में सुना हूँ आपसे मैं। तो भाई जब आप लोग कभी हदीस खोल के पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, नबी के झूठे आशिक बनने का दावा करोगे, तो हदीस कहाँ से आपके समझ में आएगी? हदीस हम कहा जानी, पढ़ा लिखा आदमी तो इतना मन है। तो जब पढ़े लिखे आप नहीं है तो आपको अपने, देखिए आप अगर खाली अपने घर के बाहर तावीज बांधते तो एक बार समझ में आता, लेकिन आपने तो सारे गांव वालों का कीदा माज़अल्लाह एकदम बदजन कर दिया है अपने चक्कर में। पूरा गांव मुश्रिक हो गया। बिल्कुल मेरे भाई, और सबका जो गुनाह है सब आपके ऊपर आएगा। मैं तो आपको इस्लाह की नीयत से समझा रहा हूँ, ये सब हरकतें ना कीजिए। आपको तावीज गंडा बांधना है, पहनना है, आप खुद पहनो, खुद अपने घर के बाहर टांगो, आप अपना हिसाब अल्लाह को देना। लेकिन सारे गाँव के जो भी मेरे भाई जो घर है उन पे जाके तावीज आपने टांग दिया, तो ये तो मेरे भाई गलत बात है ना। जी जी।
तो फिर तब तो यार सबको कलमा पढ़ाना पड़ेगा हमको यार, तो मुश्किल हो गया पूरे गाँव में। हाँ तो पढ़वाइए ना कलमा। अब अगर उनको नहीं पता है, वो बेचारे अनजान है इस चीज से, तो अल्लाह उनको माफ कर देगा, लेकिन आपको तो इल्म है ना। अच्छा वो तावीज में आपने उतारा क्या, ये बताइए। आप आ जाइए यहाँ। हाँ नहीं, जो आपने तावीज मेरे भाई घरों के बाहर जो टांगा है, लटकाया, उसमें क्या लिखा है आपने? क्या लिखा उसमें? हाँ मतलब कौन सी आयतें आपने लिखी हैं? उसमें आयत नहीं लिखी है। हाँ उसमें एक दुआ लिखी है। कौन सी दुआ लिखी है? या लतीफो लम यजल। तो इससे क्या होगा? बिना सीमा नजल। तर्जुमा आप जानते हैं कि बता दूं? अरे भाई अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है, ठीक है, सूरह अज़-ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 38 में कि ए नबी आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, और जो अल्लाह पर अगर मतलब भाई वो भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्नद अहमद की हदीस है, ठीक है, और हदीस का नंबर है 17,458, और बहुत सारी हदीसों में अलग अलग हदीस के नंबर हैं, इसमें आता है जिसने ताबीज को लटकाया उसने शिर्क किया। हमें एकदम से गधा मालूम हो तो बताइए कहो। अरे भाई गधे तो आप हैं, आप उल्टा काम कर रहे हैं। आप घरों के बाहर किसी से बिना पूछे ताबीज टांगने वाले होते कौन है? आपका मेरे भाई क्या पूरे गांव के वो हैं ठेकेदार हैं? अब सुनो पहले आप एक मिनट में क्या बोले आप कि अल्लाह ही हमारे लिए काफी है, तो ऊपर के जुमले में क्या लिखा है? या लतीफो मेहरबानी फरमाने वाले, तो कौन है मेहरबानी फरमाने वाला? जो मेरे भाई अल्लाह सुब्हानो तआला का कलाम है वो पढ़ेंगे तो शिफा मिलेगी ना कि इसको बांध के गले में लटका लेंगे। तो अल्लाह का नाम अगर लिख के रख ले तो बरकत नहीं आएगी। अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप मेरे भाई दवा खाएंगे या दवा का पर्चा अपने गले में बांध लेंगे? अगर आपको कैंसर हो गया है, बवासीर हो गई है, तो आप मेरे भाई डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, दवा खाएंगे, या डॉक्टर का जो पर्चा है उसको अपने गले में बांध लेंगे या अपने घर के बाहर बांध लेंगे? कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, तब हमको मेरे भाई अल्लाह शिफा देगा ना, या खाली कुरान को बांध लेंगे उससे शिफा मिल जाएगी? एक मिनट हमारी आखिरी बात सुनिए। मैंने जो आखिरी बात सुनिए, कहाँ आप जा रहे, आप कहीं जा रहे हैं जानवन देने? नहीं मैं जा नहीं रहा हूँ। मैंने जो तस्वीरें हमको लग रहा है मरने आप जा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, मतलब ये आपकी अंतिम इच्छा है। चलिए बताइए। असल में क्या भैया, मैं छोटा मोटा हाफिज हूँ, रमजान शरीफ करीब है। आप बड़े लोगों की बात भाई आप हाफिज हैं, इसीलिए मैं आपको प्यार से मेरे भाई समझा रहा हूँ, वरना जो आपने हरकत जो हमारे दोस्त के वहाँ जाके की है, घर के बाहर उसके तावीज आपने टांग दिया है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो लीगल एक्शन भी इसके ऊपर ले सकता हूँ, ठीक है? भैया उसमें देखो पहले एक शेर लिखा, पहले समझ लीजिए कि आप समझे नहीं बराबर बातों को, हो सकता है ये आप देखिए बात ये होती है, जो आपकी आस्था के, आपके अकीदे के मानने वाले लोग हैं, आप उनको तावीज दीजिए, वो अपने घर में टांगे, लैट्रिन में, बाथरूम में, किचन में, छत पे, जहाँ टांगना है टांगे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरे भाई जो तावीज गंडा है, इसको मेरे भाई शिर्क मानता है और अल्लाह के नबी की बात को मानता है, उसके घर पे आपने तावीज कैसे बांधा? सुनो एक और बतिया मत सुन लो उतनी बार। हाँ बताइए। जो दुआ हमने लिखा था, या लतीफो लम यजल, बिना सीमा नजल। भाई दुआ से कोई इश्काल नहीं है, अगर आप सूरह फातिहा, सूरह अल बकरा, पूरा कुरान भी मेरे भाई घर के बाहर जाके टांग देंगे तो भी ये तावीज की मेरे भाई शक्ल में आ जाएगा। मकबूल होती है, तुम लोग गधे पढ़े लिखे तो होते नहीं हो। देखिए बदतमीजी अगर आप करेंगे तो अभी मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा कौन है मेरे पे गधा और कौन मेरे पे गधों वाली हरकत कर रहा है। इस समय बहुत लोग बाबा मेरे भाई पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, एक बाबा थे कोरोना वाले बाबा, वो भी तावीज बेच रहे थे 11-11 रुपए की, ठीक है, और एक कोरोना देवी हैं वो पकड़ी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे भाई हाफिज हैं, इसलिए आपकी मैं इज्जत कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही कहना है कि जहाँ जहाँ मेरे भैया तावीज टांग के आए वहाँ जाके उसको हटा लीजिए। अच्छा वो खुद नमाज पढ़ेगा, तहज्जुद में जागेगा, तहज्जुद में रो रो के अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी मेरे भाई कोरोना वायरस से उसकी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी करेगा। आपकी तावीज कितनी औकाती नहीं है कि वो कोरोना वायरस को रोक ले। तो हमारे और आपके अकीदे में कमी है यार, जो आप लोग समझते नहीं। अरे भाई अल्लाह के नबी के पास मेरे भाई वो लोग आते हैं, ठीक है, 10 लोग आते हैं, 9 लोग से अल्लाह के नबी ने भाई जो वो होती है बैत उसको ले लेते हैं, 1 लोग से बैत के लिए इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में भाई ये कड़ा होता है तावीज।
عربی میں اس کو بولتے ہیں تمیمتن، یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو ٹھوکا جائے، لگایا جائے، لٹکایا جائے، جلایا جائے، ڈبویا جائے، پھونکا جائے، اس عقیدے سے کہ اس سے جو بلائیں ہیں وہ میرے بھائی رک جائے گی، برکتیں آ جائیں گی، یہ تمام چیزیں میرے بھائی تمیمتن میں داخل ہیں، اور اسی کو اللہ کے نبی نے اوپن کہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تمام چیزوں سے، بلاؤں سے بچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی مرضی کے بنا جو اوپر یہ تعویذ گندا ہے وہ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ کیا لکھا سنیے ایک منٹ، اوپر جو سب سے پہلا لفظ ہے یا لطیف لم یکن، اے مہربانی فرمانے والے، آپ گھر گھر جا کے ایک پرچہ میرے بھائی چپکا دیتے، سن لیجئے پہلے میری بات، آپ گھر گھر جا کے ایک پرچہ میرے بھائی چپکا دیتے کہ سب لوگ میرے بھائی پانچوں ٹائم کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں، یہ دعائیں پڑھیں، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن تعویذ آپ نے لٹکا دی، شرم آنی چاہیے اس وقت میرے بھائی، پورے دیش کے کیا حال چل رہے ہیں اور آپ کیا تعویذ گھنٹا کر رہے ہیں۔ شرمندہ ہونا چاہیے اس کو، پہلے آپ میری بات سنیے۔ میں نے جمعہ میں اعلان کیا کہ یہ دعا ہے، اور اس کے بارے میں علماء ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی وبائی بیماری کے وقت اپنے گھر کے دروازوں پہ لگاؤ تو شفا ملے گی، اور کون سا علماء، کون سا وہ جاہل میرے بھائی علماء اور جاہل میرے بھائی کو فقہا ہے جس نے یہ کہا ہے گھروں کے باہر تعویذ لٹکاؤ؟ نہیں، اس کا نام بتائیے، اس کا نام بتائیے کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کبھی اپنے میرے بھائی گھر کے باہر تعویذ کو کبھی ٹانگا، لٹکایا؟ آپ تو حنفی ہیں نا، تو بتائیے۔ جی بے شک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو میرے بھائی ان کے ماننے والے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے کبھی اپنے گھر کے باہر کبھی تعویذ کو ٹانگا؟ نہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے میرے بھائی عوام سے، میرے بھائی جمعے کے دن خطبے میں آپ نے جھوٹ بول دیا کہ یہ جو بات ہے یہ علماء نے فرمایا ہے، فقہا نے فرمایا ہے کہ گھروں کے باہر تعویذ ٹانگ دو۔ بولتا ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، پہلے تو میری بات تو سن، تھوڑا کنٹرول ہے، اسی لیے میں فون پہ بحث نہیں کرتا ہوں۔ بھائی آپ نے جھوٹ بول دیا نا میرے بھائی فقہا کے اوپر، سامنے اسی لیے کہتا ہوں کہ سامنے آ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تعویذ ہمارے باندھ دیں گے کیا آپ؟ نہیں، ہمارا یہ ہو جائے گا۔ آپ نے میرے بھائی فقہا کا نام لیا، چلیے میں ایک دم خاموش ہوں۔ آپ چاروں فقہا میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر تعویذ کو ٹانگا ہو۔ اچھا ہاں بتائیے کہاں لکھا ہے، بتا دیجئے بھائی، انشاءاللہ ہم خود اپنے گھر کے باہر ابھی تعویذ ٹانگ دیں گے، بتائیے۔ اچھا، یہ جو نیچے کا شعر آپ نے شاید سمجھا نہیں، لیے خمسۃ نفسی بہا خیر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ واللہما والفاطمہ، اصل میں تکلیف آپ کو اسی شعر سے ہے، لیکن بھائی شعر و شاعری سے اسلام کو ہم نہیں سمجھتے، اسلام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دین کو میرے بھائی نازل کیا ہے، وہ ہے قرآن حدیث۔ بات سنیے، یہی تو آپ پڑھے نہیں، کیونکہ آپ اگر پڑھے میرے کو قرآن حدیث کی بات کریں تو پڑھے نہیں، اور شعر و شاعری کی بات کریں، ابھی ہم ایک شعر سنا ہے آپ کو، چلیے ہم سے بھی شعر آپ سن لیجئے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب کیا اس شعر کو اتار کے کیا میں میرے پہ گھروں کے باہر ٹانگ دوں کہ یہاں کورونا وائرس سے بچ جائیں گے؟ شعر تو شعر ہوتا ہے بھائی، شعر ہوتا ہے۔ ہاں تو اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے اس شعر کو اگر میرے بھائی کپڑے میں لپیٹ کے گھروں کے باہر پورے گاؤں میں ٹانگ دیں تو کیا میرے بھائی اس شعر کی وجہ سے کیا کورونا وائرس سے احتیاط ہو جائے گی، بچ جائیں گے ہم لوگ، اللہ بچا لے گا ہمیں؟ یار تم میری بات سنو پہلے، 5 پنجتن پاک کا نام ہے اس میں، ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا ہے 5 نہیں اور 50 لوگوں کا نام بھائی آپ کاغذ پہ اتار دو اور اس کو گھر کے باہر ٹانگ دو، یہ بھی تعویذی ہے، وہی تو میں اتنی دیر سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی 5 پنجتن پاک کا نام ہو، اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، نام سے کوئی تھوڑی نا فائدہ ملے گا، ارے بھائی اللہ کے کلام سے فائدہ ملے گا۔ اب ایک منٹ، میں آپ سے پنجتن پاک کیا ہے وہ بھی آپ کو بھائی آج ہم بتا دیتے ہیں، سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا بھائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک چادر میں اپنے دونوں نواسوں کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ارے بھائی تم کو سننا ہی نہیں تو کیا بتانا، پنجتن پاک جو ہے اس میں 5 لوگ ہیں، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے آپ کے جو داماد تھے، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 آپ کے بھائی وہ مطلب جو عام طور پہ اس کو بولتے ہیں نواسے، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے، ٹھیک ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہے نا 5 لوگ، یہی ہے نا 5 لوگ پنجتن پاک میں؟ جی
تو اب ان کے نام کو اگر مانیے ہم نے اتار کے گھروں کے باہر سب کے وہاں جا کے ٹانگ دیا تو کیا کورونا وائرس سے ہم بچ جائیں گے تو ایک یا منٹ کوئی جیسے بھی آپ مہاماری بتا سے رہے کیا بچ جائیں گے؟ ہیں، ایک منٹ، تو یہ جیسا آپ پنجتن بتا رہے پاک ہیں، کا استعمال چاروں اماموں نے کیوں نہیں کیا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ اب رہا ہوں. آپ پہلے میری بتیاں سن لیجیے بھیا. جی بتائیے. جو یہ 5 پنجتن پاک کا نام ہے، ان کا نام اگر لکھ دیا جائے دروازوں پہ، ٹانگ دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، مطلب یہ تو ہے آپ کا. کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، اپنے اخلاق کو نہ بدلیں، اپنے بھیا جو میرے بھائی ڈیلی کی عبادت ہے اس کو نہ میرے بھائی چینج کریں. اب ہم نماز ایک کو ٹائم کی نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں ٹانگے پھیلائے سو رہے ہیں اور گھر کے باہر پنجتن پاک کا